En esta hora, At this time, yo les voy a invitar a estar de pies I invite you all to please stand. y vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open our Bibles. en Gálatas capítulo 5 Galatians chapter 5. y leemos dos textos, We're going to be reading two el verses, versículo 16 y 17. verse 16 and 17. Gálatas 5, 16, la Escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to His holy word. Yo le he puesto por tema este mensaje: I have put as a theme to this message, las dos naturalezas. the two natures. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias en este día por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Y estamos aquí, Señor, para presentar las peticiones que tenemos delante de ti. Pero también nos hemos reunido para recibir tu palabra, y yo te pido que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pido esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, el Señor fue quien dijo a sus discípulos Brethren, it was the Lord who said to His disciples en Marcos 16:15, in Mark 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. He says, go into all the world and preach the gospel to every creature. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. El Señor comisionó a sus discípulos para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. The Lord commissioned all His disciples to go out and preach the gospel to every creature. Es bueno que usted sepa que evangelio significa buena noticia. It's good that you would know that gospel means good news. Es donde predicamos las buenas nuevas de salvación. That's where we preach the good news of salvation. Es donde llevamos a la gente nuevas de gran gozo. It's where we bring the people tidings of good joy. Como dijo el ángel a los pastores en Lucas 2:10. Like the angel said to the shepherds in Luke 2:10. Los ángeles dijeron, he aquí os doy, o el ángel dijo, he aquí os doy nuevas de gran gozo. The angel said to them, I bring you tidings of great joy. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Eso es el evangelio de Jesucristo. This is the gospel of Jesus Christ. Nuevas de gran gozo. Tidings of great joy. Que Dios ha dado un Salvador que es Cristo el Señor. That God has given a Savior which is Christ the Lord. Un Salvador que vino al mundo. A Savior who came to the world. Lucas 19:10 dice, para buscar y salvar lo que se había perdido. Luke 19:10 says that He came to seek and to save that which was lost. Un Salvador que vino al mundo.
a Savior that came to the world. Juan 3:17 dice, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. In John 3:17 it says that he came not to condemn the world, but that the world through him might be saved. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. This is the gospel that we preach. Y ese es el evangelio que llevamos por todas And partes. this is the gospel that we spread through all areas. Nuevas de gran gozo. Tidings of great joy. Diciéndole al mundo Telling the world lo que dice Juan 14:6. what it says in John Que 14:6. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. That Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through him. Así es, amados hermanos. This is the way it is, El brother. evangelio es buena noticia. The gospel is good news. Que si creemos en él, That if we believe in it, como dice Juan 3:16, as it says in John 3:16, nuestras almas no se pierden, sino que tienen vida eterna. our lives will not perish, but they will have everlasting life. Por eso predicamos el evangelio, That's why we preach the gospel. porque es buena noticia. Because it is good news. Lo predicamos por la radio, We preach it in the radio. predicamos el evangelio en las esquinas de las We calles, preach the gospel in the corners of the streets. predicamos el evangelio en las prisiones, We preach the gospel in the prisons. lo predicamos en los asilos de ancianos, We preach it in the elderly homes. lo predicamos en todo lugar, We preach it in every a place. tiempo y fuera de tiempo, In season and out of season. porque el Señor dijo, Because the Lord said, id por todo el mundo go throughout the y world predicar el evangelio a toda criatura. and preach the gospel to every creature. Y damos gracias a Dios por las redes And sociales. we thank God for social media. Predicamos el evangelio aquí, We preach the gospel here, en el templo, here in the temple, y se ve y se escucha en otras partes del mundo. and it can be seen and heard in all parts of the world. Se escucha en Puerto Rico, You can hear it in Puerto Rico. se escucha en la República You can Dominicana, hear it in the Dominican Republic. se escucha en Perú, You can hear it in Peru, se escucha en Colombia, in Colombia, se escucha en Guatemala, in Guatemala, se escucha en España, in Spain, se escucha en Honduras, in Honduras, desde Hartford From Hartford hasta lo último de la tierra. until the end of the earth. Él dijo He said en Marcos 16:15, in Mark y 16:15, por todo el mundo go to the y world predicar el evangelio a toda criatura. and preach the gospel to every creature. Pero luego dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. And then he said, but he who believes is baptized will be saved. Creer nos habla de tener fe en Dios. To believe means, it speaks to us about having faith in God. Y ser bautizado nos habla de ser obedientes a Dios. And to be baptized is speaking to us about being obedient unto God. Así que hoy, So today, este domingo, this Sunday, vamos a hablar primero acerca de la importancia de tener fe en Dios. we're going to speak about the importance of having faith in God. Y la semana que viene And next week, vamos a hablar de la importancia de ser bautizado en las aguas. we're going to speak about the importance of being baptized in the water. Hay un grupo grande de hermanos, There's a large group of de brethren, personas que desean ser bautizados en las aguas. of people who desire to be baptized in the Y waters. yo les pido que presten mucha atención And I ask you to pay close y que attention tomen apunte, and take notes. porque hoy vamos a hablar de esto, Today we're going to speak about this, la importancia de tener fe en Dios. the importance of having faith in God. Y la semana que viene vamos a hablar de la importancia del bautismo. And next week we're going to speak about the importance of being baptized. Cuando nosotros leemos la Biblia, And so when we read the Bible, leemos el Nuevo Testamento, we read the New Testament. encontramos en Juan 3:1 en adelante We find in John 3:1 and on que la Escritura nos habla de un hombre llamado Nicodemo. that the scripture speaks to us about this man named Nicodemus. La Biblia dice que este hombre era un hombre distinguido en Israel. The Bible says that this was a distinguished man in Israel. Juan 3:1 dice que era un fariseo. John 3:1 says that he was a Pharisee. En Israel habían dos grupos religiosos In Israel, there were two religious groups. sobresalientes. These were the groups that were out. They were the main groups. Estaban los fariseos, You had the Pharisees. que eran muy estrictos en cuanto a la ley. They were very strict when it had to do with the Y law. estaban los saduceos con S, And then you have the Sadducees with S. que eran más
liberales. This group was a little bit more liberal. Pues dice la Biblia que había un hombre llamado Nicodemo, And so the Bible is saying that there's this man named y Nicodemus. este hombre era un fariseo, This man was a Pharisee. era un principal entre los judíos. He was a ruler amongst the Y el Jews. verso 10 dice que era maestro de Israel. And the following verse says that he was a teacher in Israel. El verso 2 dice que este hombre vino a Jesús de noche Verse 2 says that this man, he came to Jesus y in le the dijo, night. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. And he said to Jesus, he said, Rabbi, we know that you are a teacher and come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Nicodemo estaba impresionado con el ministerio de Jesús. Nicodemus was impressed with the ministry of Estaba Jesus. impresionado con las señales que Dios hacía en el ministerio de Jesús. He was impressed with the signs that God was doing throughout the ministry of Jesus. La Biblia dice que los ciegos veían, The Bible says that the blind would see, que los cojos andaban, that those that were lame would que walk, los leprosos eran limpiados, those who had leprosy were cleansed, que los muertos resucitaban. that those that were dead would rise El again. Señor echaba fuera demonios The Lord would cast out y demons, sanaba toda enfermedad en medio del pueblo. and he would heal all sicknesses amongst the Y people. Nicodemo estaba impresionado con esa corriente de milagros, sanidades y señales que identificaban el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. And Nicodemus was impressed with this constant flow of signs and wonders that was being done through the ministry of Jesus Y Christ. dice la Biblia que vino a Jesús de noche. And so this man came to Jesus at night. La escritura no dice por qué vino a Jesús de noche, The scripture doesn't tell us why he came to him at night, pero nosotros podemos deducir but we can come to the que conclusion Nicodemo no quería ser identificado that Nicodemus did not want to be como identified uno que iba a consultar a Jesús, as one who would go and consult with Jesus, porque era fariseo. because this man was a Y los Pharisee. fariseos no se llevaban con Jesús. And the Pharisees did not get along too well with No había Jesus. una buena relación entre los fariseos y Jesús. There was not a good relationship between Jesus and the Pharisees. Porque los fariseos en su mayoría eran hipócritas. Because the Pharisees, in the majority, they were Tenían hypocrites. conocimiento de la palabra, They had this knowledge of the word, pero no la aplicaban a su vida. but they would not apply it to their own life. No la ponían en They práctica. would not practice it. Por eso nosotros That's why we debemos ser hacedores de la palabra. should be doers of the word. Y nosotros debemos vivir lo que predicamos. And we should live what we preach. Y este hombre vino a Jesús de noche And so this man came to Jesus at y le night. dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. And he said, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Y la Biblia dice And the Bible says que Jesús de inmediato le habló a Nicodemo del nuevo nacimiento. that Jesus immediately spoke to Nicodemus about the new birth. Le dijo en el verso 3, He said to him in verse 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. he said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Hermano, esa es la condición para entrar al reino de Dios. For then this is the condition in order to enter into the kingdom of Todo el God. que quiera entrar al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Everyone who wants to enter the kingdom of God has to be born again. Es una condición para ser salvo. It's the condition in order to be saved. Una condición para entrar al reino de Dios. The condition in order to enter into the kingdom of Es God. necesario que nosotros nazcamos de nuevo. It's necessary that we would be born again. Y Nicodemo dijo en el verso 4. And so Nicodemus said in verse Y 4, ahí encontramos el primer cómo de Nicodemo. and then here's where we find the first how from Nicodemus. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? How can a man be born when he is old? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Y Jesucristo le dijo, And Jesus Christ said to him, Nicodemo, no estoy hablando de un nacimiento natural, sino de un nacimiento espiritual. Nicodemus, I'm not speaking to you about a physical reborn, but a spiritual reborn. Not a physical or natural birth, Yes. but a spiritual birth. Amen. Amen. Entonces dice la escritura, And then scripture says,
Que eso fue lo que el Señor le dijo. That's what the Lord said to him. Y eso está en el versículo You 6. find that in verse 6. El Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras, el nacimiento natural es uno, pero el nacimiento espiritual es otro. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. He said to him, that which is born of the flesh is flesh. In other words, that is born natural, then it's just a natural. But that is born of the Spirit is spirit. En otras palabras, Nicodemo, estoy hablando de un nacimiento espiritual. So in other words, Nicodemus, I'm speaking to you about being born spiritually. Y no de un nacimiento natural. And not a natural, being born naturally. Pero para que tú puedas entender, But in order for you to understand, déjame decirte permíteme comparar el nuevo nacimiento con el viento. so he says, allow me to compare the new birth with wind. Y es en el verso 8 que el Señor Jesús compara el nuevo nacimiento con el viento. And it's in verse 8 that the Lord Jesus compares the new birth with the wind. Y le dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. He says, so the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from or where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Todos los que estamos aquí sabemos lo que es el viento. All of us that are here, we know what the wind is. El viento es esa corriente de aire en la atmósfera That's that constant flow of air in the que atmosphere. cuando sopla, That when it blows, como sopló esta mañana, the way it blew this morning, oímos su sonido. we can hear the sound. Mueve las hojas de los árboles. It moves the leaves on the trees. Lo sentimos en nuestro cuerpo, You can feel it on your body, pero no lo podemos ver. but you can't see it. Así es el nuevo nacimiento. And so that is how the new birth Es una is. obra que Dios hace en el interior de la persona. It's a work that the Lord does in the interior of the person. Cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador, When the person accepts Christ as their el Savior, Espíritu Santo es el que hace la obra del nuevo nacimiento en ese corazón. the Holy Spirit is the one that does the work of the new birth in that heart. Usted no ve, nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo en el interior de esa persona, We can't see what the Lord is doing in the interior of that person, pero nosotros vemos los efectos, but we can see the effects of vemos it. el cambio, We see the change. vemos la transformación We see the en transformation el exterior. in the exterior. Así es el nuevo nacimiento. And that's how the new birth Es is. como el viento It's like the wind. que sopla de donde quiere It blows from wherever it wants. y no sabemos de dónde viene ni a dónde se dirige. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. And we can't tell where it comes from and where it goes. And so is everyone who is born of the Spirit. Y en el verso 9 And in verse 9, encontramos el segundo cómo de Nicodemo. we find the second how of Nicodemus. Nicodemo pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemus asking, how can these things be done? No entiendo. I don't understand. Todavía no entiendo lo que es el nuevo nacimiento. I still don't understand what is the new birth. Y para responder al segundo cómo de Nicodemo, And in order to respond to the second how of Nicodemus, el Señor lo lleva a Números capítulo 21 versos del 4 al 9. the Lord takes him to the book of Numbers, chapter 21, verse 4 on. Mire, Nicodemo era un fariseo. Nicodemus was a Pharisee. Él era un principal entre los judíos. He was a ruler amongst the Jews. Él era maestro de la ley en Israel. He was a teacher of the law in Israel. Él conocía muy bien los primeros 5 libros de la Biblia, He knew very well the first 5 books of the Bible. conocidos como la ley. They were known as the law. Y dice la Biblia And the Bible que says Jesús lo lleva a Números 21 versos del 4 al 9. that the Lord takes him to the book of Numbers, chapter 21, verses 4 on. Y en esos versículos, And in these si verses, usted los lee cuidadosamente, if you read them carefully, usted puede ver cómo Moisés se movía con el pueblo de Israel en sus jornadas en el desierto. you can see how Moses would move with the people of Israel throughout his journey in the wilderness. Y la Biblia dice que el pueblo se desanimó en el camino. And it says in the Bible that the people became very discouraged on the way. Hay otra versión que dice que el pueblo
al pueblo se le agotó la paciencia en el desierto. There's another version that says that the people just lost their patience out there in the wilderness. Dejó de esperar en el cumplimiento de las promesas del Señor. They stopped waiting for the fulfillment of the promises of the Lord. Hermano, por eso es que Santiago 1:4 dice Brother, that's why that James 1:4 que says la paciencia en el creyente debe tener su obra completa. that patience in the believer should have its full work. Porque cuando nosotros esperamos pacientemente en Dios, Because when we wait patiently on the Lord, entonces llegamos a ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, dice la then we Biblia. can be perfect and able without lacking a thing. Nosotros tenemos que esperar pacientemente en el Señor. We need to wait patiently on the Lord. No podemos permitir que se nos agote la We paciencia. can't allow our patience to wear out. El pueblo se desanimó The people became y discouraged comenzó a hablar palabras duras contra Dios y contra Moisés. and they spoke harsh words against God and against Y Moses. el pueblo decía en el verso 5 de Números 21, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? And it says that the people spoke against God and Moses in Numbers 21:5, and they said, "Why have you brought us up out of Egypt to die in this wilderness?" Recuerdo, el pueblo estaba desanimado y estaba impaciente. Remember, the people were discouraged and they were impatient. Y en el verso 5 decían, pues no hay ni pan, no hay pan ni agua. Y ahora nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. And they were saying, "For there is no food and no water, and our soul loathes this worthless bread." Menospreciaron el maná que Dios les estaba enviando del cielo. They were rejecting the manna that the Lord was giving them from heaven. Y dice la Biblia en Números 21:6 The Bible says in Numbers 21:6 que Dios envió juicio. that God sent judgment. Envió entre el pueblo serpientes venenosas que salían de la arena y mordían a los israelitas. He sent fiery serpents among the people, and they bit the people, Y comenzó a morir la gente. and the people started to die. Y entonces el pueblo, dice el verso 7, que entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. And then in verse 7 it says that the people, they came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away these serpents from us." Y a mí me parece interesante And so it's interesting to me que Moisés oró por el pueblo that Moses, he prayed for the people para que Dios quitara las serpientes. so that the Lord would take away the serpents, Y Dios no quitó las serpientes. and God did not take away the Mire, serpents. Dios no siempre hace las cosas como nosotros queremos. So God doesn't always do the things the way we want. El pueblo le pidió a Moisés, The people asked Moses, le rogó a Moisés, they pleaded with him, ora a Dios y pídele que quite estas serpientes. pray to God and ask him to take away these serpents from us. Y el Señor escuchó a Moisés sin duda, And the Lord, without a doubt, heard Moses, pero no quitó las serpientes. but he did not remove the serpents. Dice el verso 9. It says in verse 9, Perdón, el verso 8 El dice verso que Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. and so in verse 8, it says that the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, dice la Biblia, miraba la serpiente de bronce y vivía. And so Moses made that serpent, that bronze serpent, and he put it on a pole. And so it was if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Mire, Dios podía con su palabra quitar las serpientes venenosas. Listen, God, with his word, he could have taken away those poisonous serpents. Él tiene el poder para hacerlo, He has the power to do that. pero él no lo hizo así, But he didn't do it like that. porque Dios tenía un propósito. God had a purpose. Y le dijo a Moisés, And he said to Moses, hazte una serpiente de bronce, ponla sobre un poste, levántala alto.
He says, make a bronze serpent and put it on a pole and lift it up high. Y cualquiera que fuere mordido por alguna serpiente venenosa, lo que tiene que hacer es mirar la serpiente de bronce y vivirá. And anyone who was bitten by one of these poisonous serpents, they would look at the bronze serpent and they would live. Qué interesante, amados hermanos, How interesting, brethren. que con solo mirar la serpiente de bronce, That just with looking at the bronze el serpent, veneno era neutralizado en el cuerpo de los the israelitas. poison was neutralized in the bodies of the Israelites. Dios hacía un milagro extraordinario. God was performing an extraordinary No miracle. quitó las serpientes, He didn't remove the pero serpents, neutralizaba el veneno a todos aquellos que miraban la serpiente de bronce. but he would neutralize the poison of all those who would look at the bronze serpent. En obediencia a la palabra de Dios dada a su siervo Moisés. In obedience to the word that was given to his servant Moses. Entonces, para contestar el segundo cómo de Nicodemo, And so to respond to the second how of el Nicodemus, Señor le dice en Juan 3:14, the Lord says to him in John 3:14, mira Nicodemo, look, tú Nicodemus, no entiendes lo que es el nuevo you nacimiento. don't understand what the new birth is. Yo lo he comparado con el viento y todavía tú no I entiendes. compared it with the wind and you still don't understand. Pues esta es la respuesta. This is the answer. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He says to him, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, so that all those who believe in him shall not perish but have everlasting life. Dios tenía un plan. God had a plan. Cuando le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, When he- levántala alto. When he said to Moses, do this bronze serpent and lift it up high. Porque aquello iba a ser figura del Cordero de Dios que iba a ser levantado en la cruz del Calvario. That would be a figure of the Lamb of God that was going to be lifted up on Y Calvary. como les dije, con solo mirar la serpiente de bronce, And as I said, just to look at that fiery bronze los serpent, israelitas moribundos cobraban ánimo y vivían. the Israelites that were dying, they would recover and they would gain strength Y again. nosotros con solo creer en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, And we, just believing in the redeeming work of Jesus Christ on the cross in Calvary, pasamos de muerte a vida, we go from death to life, de vivir separados de Dios living separate from a God, vivir en comunión, en armonía, en compañerismo con Dios. to live in companionship and fellowship with the Lord. Gloria a su nombre. Glory to his name. Esto para mí es grande, This to me is something great, que el nuevo nacimiento that the new birth, es como Moisés levantó la serpiente en el desierto. it's like when Moses lifted up the serpent in the wilderness. ¿Usted se puede imaginar a Jesús preguntarle a Nicodemo? You can imagine Jesus asking Nicodemus, Nicodemo, ¿me puedes explicar cómo era que los israelitas moribundos, cuando miraban la serpiente de bronce, vivían? he probably asked him, Nicodemus, could you explain how is it that the Israelites that were dying, when they looked at the serpent, they would live? Yo me imagino a Nicodemo responder, I can imagine Nicodemus eso no responding, tiene explicación. Eso fue un milagro de Dios. that doesn't have an explanation. That was just a miracle Y from yo me God. imagino a Jesús decirle a Nicodemo, And I can imagine Jesus saying to Nicodemus, así es el nuevo nacimiento. and so is the new birth. Es un milagro de Dios It's a miracle of God que Dios hace en el interior de la persona. that God does in the interior of the person. Cuando la persona levanta su mano y dice, yo acepto a Cristo como mi Salvador. When the person lifts up their hands and say, I accept Christ as my Savior. Qué maravilloso, amados hermanos. How marvelous, brethren. Es bueno que nosotros sepamos esto. It's good that we would know this. Que cuando nosotros estamos en pecado, cuando la persona está en pecado, el pecado les separa de Dios. That when the person is in sin, that sin separates them from God. Está en la Biblia en Isaías 59, versos 1 y 2. You find that in the Bible in Isaiah 59, verses 1 and 2. La Biblia dice The Bible que says, Dios dijo al pueblo de Israel, God said to the people of Israel, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. he says, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. Le decía, Dios salva.
It's saying that God saves. Dios es real. God is real. Su mano es poderosa. His hand is Y su powerful. mano no se ha cortado para salvar. And his hand is not shortened in order to save. Dios es real y verdadero. God is real and he's true. Él escucha nuestras peticiones. He hears our petitions. Su oído no se ha agravado para oír nuestras súplicas y nuestro ruego. His ear is not heavy that he cannot hear our supplications and groanings. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. This is what God is saying to the people by way of the prophet Isaiah. Y en el verso 2 le dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. He says in verse 2, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Ahí está en esa vista. You can see it here in this picture. El pecado pone división entre Dios y nosotros. Sin puts a division between God and us. El pecado nos separa de Dios. Sin separates us from Oh, God. pero cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador, When the person accepts Christ as their Savior, cuando cree en Jesús y confiesa sus pecados, when they believe in Jesus and they confess their sins, la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. the blood of Jesus Christ will cleanse them from all their sin. Ahí está. You see it there. Es algo que Dios hace It's something that God por does medio del Espíritu Santo by way of the Holy en Spirit. el momento de la conversión. In that moment of No conversion, podemos ver con nuestros ojos naturales we can't see it with our natural lo eyes. que Dios hace cuando aplica la sangre de Jesucristo para limpiar el pecado. What the Lord does when he applies the blood in order to clean the sin. No lo podemos ver. We can't see Es it. una obra que Dios hace en el interior de la It's persona. a work that's done in the interior of a Y person. cuando esto sucede, And so when this happens, es lo que dice Primera de Juan 1:9, it's what it says in 1 John 1:9. que si confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, el Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mire cómo dice, y limpiarnos de toda maldad. it says if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all ¿Y unrighteousness. cómo nos limpia? And how does he cleanse us? Primera de Juan 1:7 lo dice. 1 John 1:7 says La it. última parte del texto. The last part of the verse. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. And the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. Es entonces que Dios viene a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. And this is how the Lord comes to dwell within us by way of the Holy Spirit. Anteriormente vivíamos separados de Dios Before we lived separated from God por causa del pecado, because of sin, pero ahora but now nuestros pecados han sido perdonados. our sins have been forgiven. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado The blood of Jesus Christ has cleansed y el us. Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. And the Holy Spirit has come to dwell within us. Dios, por medio del Espíritu Santo, ha hecho de nuestro cuerpo un templo para morar. God, by way of the Holy Spirit, has made of our temple a place where he can dwell. Y como dice ahí, ahora vivimos en armonía con Dios. And it says there, now we live in harmony with God. Antes estábamos separados de Dios. Before we were separated from God, Ahora tenemos compañerismo, comunión y paz con Dios. now we have fellowship and communion and peace with God. Porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Because the blood of Jesus Christ has cleansed us from all Y sin. porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. And because the Holy Spirit has come to dwell within us. Y ha hecho un templo de nuestro cuerpo para morar. And he has made of our bodies a temple where he can dwell. Pero qué bueno es saber How good it is to know que el Espíritu Santo, cuando viene a morar en nosotros, when the Holy Spirit comes to dwell within us, no viene con las manos vacías, he doesn't come with empty hands. viene con las manos llenas He comes with his hands full de todas las cualidades del fruto del Espíritu. with all the qualities of the fruit of the Spirit. El Espíritu Santo viene con amor, The Holy Spirit comes with love, viene con gozo, comes with joy, viene con paz, comes with peace, viene con paciencia, with patience, viene con benignidad, with goodness, con bondad, with con kindness, fe, with faith, con mansedumbre, with gentleness, con templanza. amen, and self-control. ¡Qué impacto, amados hermanos! What an impact, brethren, En la vida del ser humano. in the life of the believer. La persona que vive la experiencia del nuevo The nacimiento person that lives this experience of the new tiene birth, que cambiar. they have to change. Es transformada They are por transformed el poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Si Spirit. alguno está en Cristo, If anyone is in Christ, nueva criatura they es. are a new Las creation. cosas viejas All pasaron. things have passed He away, aquí todas son hechas and nuevas. they have all been made new.
Praise No God. vemos lo que el Espíritu hace We don't see what the Spirit con does nuestros ojos naturales, with our natural eyes, pero vemos el cambio, but we see the change. vemos la transformación We see the en transformation la vida de la persona. in the life of the La person. persona ahora tiene gozo y paz. That person now has love and joy, love and peace. Ahora escuche bien esto, Now listen well, por si usted no lo sabía. in case you didn't know. A nosotros nos corresponde. It's our responsibility. O sea, tenemos ahora un deber, una obligación So now we have this duty, this obligation de perfeccionar, de desarrollar y perfeccionar todas las cualidades del fruto del Espíritu en nuestras vidas. to develop and perfect all these qualities of the fruits of the Spirit in our Y lives. yo pregunto, And so I ask, ¿cuántos de los hermanos que estamos aquí how many of us that are here, estamos trabajando todos los días are we working every day para desarrollar y perfeccionar las cualidades del fruto del Espíritu en nuestras vidas? to develop and perfect the qualities of the fruits of the Spirit within us? ¿Cómo lo hacemos? How do we do this? Gracias por preguntar. Thank you for asking. Yo quiero saber I want to know. cómo yo puedo desarrollar y perfeccionar las cualidades del fruto del Espíritu en mi vida. I want to know how to develop and perfect the qualities of the Spirit in my life. El apóstol Juan contestó esa pregunta The Apostle John answered this en question. Primera de Juan 2:5. 1 John 2:5. Mire cómo dijo: Look at what he said. el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, en Jesucristo. It says, but whoever, in 1 John 2:5, but whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him, and by this we know that we are in him. Hermano, que no se le olvide esto, You shouldn't forget this, que brother, usted y yo tenemos la responsabilidad that you and I have the responsibility de desarrollar y perfeccionar las cualidades del fruto del Espíritu en nuestras vidas. to develop and perfect the qualities of the Spirit within us. Y así como nosotros desarrollamos y perfeccionamos el amor, And just as we develop and perfect love guardando la palabra, by keeping the word, así también desarrollamos y perfeccionamos todas las virtudes del fruto del Espíritu. in the same way we can develop and perfect all the virtues of the fruit of the Spirit. ¿Cuántos están trabajando en eso? How many of you are working on this? ¿Cómo se logra? How do you accomplish this? Guardando la palabra de Dios, By keeping the word of God, permaneciendo en Jesucristo remaining in Jesus y Christ, que su palabra permanezca en nosotros. and that his word will remain in us. Descubriendo principios bíblicos Discovering biblical principles y aplicándolos a nuestras vidas. and applying them to our life. No viviendo como personas descuidadas, Not living like people who are negligent, negligentes, careless, careless, sino personas comprometidas con el Señor, but people who are committed with the Lord, que con diligencia that with diligence se ocupan they occupy themselves en desarrollar y perfeccionar las cualidades del fruto del Espíritu en to su vida. develop and perfect the qualities of the fruit of the Spirit. Gloria a Dios. Praise God. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. The Holy Spirit comes to dwell within us. Y cuando eso sucede en el momento de la conversión. And when this happens in that moment of conversion, Eso sucede cuando ocurre el nuevo nacimiento. this happens when the new birth occurs. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. When the Holy Spirit comes to dwell within us, Wow, se cumple la promesa. then that promise is fulfilled. ¿Qué promesa? What promise? La promesa que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. The promise that says so that all who believe in him will not perish but have everlasting Mire, life. cuando esto sucede, se cumple la promesa. So when this happens, that promise is fulfilled. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Whoever believes and is baptized, they will be saved. Se produce el nuevo nacimiento. That new birth is produced. La persona pasa de muerte a vida The person goes from death to life, y se cumple esa preciosa y grandísima promesa. and that great promise is fulfilled. ¿Por qué? Why? Porque somos hechos participantes de la naturaleza divina. Because we are made partakers of the
divine nature. Vamos a leerlo, está en 2 de Pedro 1:4. Let's read this in 2 Peter 1:4. Porque yo sé que usted me está preguntando, pastor, ¿por qué usted dice eso? And I know you're asking, well, Pastor, why do you say that? Y mi respuesta es porque está en la Biblia. And my answer is because it's in the Bible. Hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina por medio de esa promesa. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. By way of this promise that he said, whoever believes shall be saved, we've been made partakers of the divine nature. Él dijo, todo aquel que cree en el Evangelio, todo aquel que cree en mí, dijo el Señor, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. He said everyone who believes in me and everyone who believes in the gospel will not be lost, they will have everlasting life. Vamos a leerlo, 2 de Pedro 1:4. Read it in 2 Peter 1:4. Dice, por medio de las cuales, o sea, por medio de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio de las cuales, yo sé que la versión en inglés no lo pone en el mismo orden, pero yo quiero que ella repita lo que yo estoy diciendo. Okay, so by way of these things, por medio de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, by way of these things that belong to life and godliness, nos ha dado, o sea, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. so God has given to us exceedingly great and precious promises. ¿Para qué? For what? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida So eterna. everyone who believes in him will not perish but have everlasting life. Para que el que creyere y fuere bautizado sea salvo. So whoever believes and is baptized, they will be Y el saved. texto dice, para que por ellas, o sea, por esas promesas, por esas preciosas y grandísimas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. So by these promises, that through those promises, these you may be partakers of the divine nature. Y fue así, amados hermanos, And this is how, brethren, que la naturaleza de Dios vino a morar en nosotros that the nature of God came to dwell within us por medio del Espíritu Santo. by way of the Holy Spirit. Y ahora And now tenemos dos naturalezas. we have two natures. La naturaleza pecadora en nosotros That sinful nature within us y la pecadora y la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. and the divine nature, the nature of God. Y tan pronto el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, And so as soon as the Holy Spirit came to dwell within us, comenzó la lucha. this struggle started. La lucha que aparece en Gálatas 5:17. That struggle that you see in Galatians 5:17. Mire, la naturaleza pecadora se opone diametralmente a la naturaleza divina. That sinful nature opposes itself to that divine Y nature. comienza la lucha de Gálatas 5:17. And you find this a struggle of Galatians 5:17. Escuche bien, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Is it the flesh against the spirit and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. O sea, el creyente quiere agradar a Dios So the believer wants to please God, y tal le parece que no puede and it seems like he can't. porque hay una lucha interna. There's this internal battle. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la The carne. flesh against the spirit and the spirit against the flesh. Y a veces el creyente se ve arrastrado por esa naturaleza pecadora And sometimes the believer finds himself being dragged about by this sinful nature y haciendo lo que no es de agrado a Dios. and doing the things that are not pleasing to God. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Está en la Biblia. It's in the Bible. ¿Qué vamos a hacer con esa naturaleza pecadora? What are we going to do with this sinful nature? Hermano, hay que hacerla morir. Brother, we have to put it to death. Usted no me escuchó. You didn't hear me. Usted y yo tenemos la responsabilidad You and I have the responsibility de hacer morir la naturaleza pecadora en nosotros. to put to death the sinful nature that's found within us. Otra manera de articular eso es: Another way of articulating this is nosotros tenemos que dejar morir de hambre la naturaleza pecadora en nosotros. we need to starve this sinful nature that's found within us. Como dice Romanos 13:14. As it says in Romans Usted y 13:14. yo debemos vestirnos de nuestro Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. It says in Romans 13:14 that we should put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh. A lo mejor usted ha visto estos peces.
Maybe you have seen this. Y está relacionado con esto. These fishes, and it's kind of related to this. Hay unos peces que se conocen, ahí están, There's these fishes that you know. que se conocen como peces luchadores siamés. They're known as the Siamese fighting fish. Peces peleadores. These fighting fish. Cuando usted los pone juntos en una misma pecera, So when you place these two fishes together in one bowl, luchan y pelean hasta matarse. they fight and fight until they kill each other. Y hay que mantenerlos separados. So you have to maintain them separated. Ahora supongamos So let us suppose que usted hace provisión para el pez azul that you make provision for this blue fish y lo alimenta bien. and you feed him well. Y el rojo lo deja pasar hambre And the red one, you allow him to just go without por food, 1 o 2 semanas. maybe for 1 or 2 weeks. Y luego los pone juntos en una misma pecera. And you put them together in a fish bowl. ¿Qué usted cree que va a pasar? What do you think is going to happen? El rojo va a estar débil That red one is going to be weak porque usted no hizo provisión para él. because you made no provision for him. Y el azul va a estar fuerte y saludable. And the blue one is going to be strong and Y healthy. cuando los ponga juntos, So when you put them together, el azul va a destruir al rojo. the blue one will destroy the red one. El rojo no le va a dar ni para empezar. The red one will not be able to even start. Eso es precisamente This is precisely lo que Dios quiere que nosotros hagamos con la naturaleza pecadora en nosotros. This is precisely what the Lord wants us to do with the sinful nature that's found within us. Que la dejemos morir de hambre. That we will not provide for it and allow it to starve to Y death. que hagamos provisión para la naturaleza de Dios en nosotros. And that we would make provision for the nature of God within us. Y no proveamos para la naturaleza pecadora. And we should make no provision for the sinful nature. ¿Cómo nosotros proveemos para la naturaleza pecadora? How do we provide for the sinful nature? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? Have you asked yourself this at any time? Permítame darle un ejemplo sencillo. Let me allow me to give you a simple example. Y algunos de ustedes me han oído hablar de esto. And some of you might have heard me speak about this. Está comprobado It is proven que el 90% de los programas televisados that 90% of the televised programs, están dedicados al crimen, la violencia y la inmoralidad sexual. they're committed to violence, sexual immorality, and crime. Y el 10% a programas educativos. And 10% of the programs are educative programs. Y usted viene el domingo a la iglesia And you come on Sunday to church y está 2 horas en el servicio de adoración. and you spend 2 hours in the worship service. Y a veces estamos aquí 1 hora y media. And sometimes we're just here an hour and a half. ¿Qué hace usted en el servicio de adoración? What do you do in this worship ¿A service? qué usted viene al templo? Why do you come to the temple? Usted viene a adorar al Señor. You come to worship the Lord. Usted viene a alabarle, a bendecirle. You come to praise and bless Usted Him. viene a darle la gloria debida a su nombre. You come to give Him the glory that due to His name. Usted viene a recibir la palabra You come to receive the word porque usted quiere nutrir la naturaleza divina en usted. because you want to nurture the divine nature that's within you. 2 horas el domingo. 2 hours on a Sunday. Pero hay cristianos But there are Christians que durante la semana that during the week dedican más de 2 horas a estar frente al televisor. who dedicate more than 2 hours to be in front of a television. Algunos ven películas 3 veces en semana. Some see movies 3 times a week. Eso es un total de como de 6 horas. And that's a total of about 6 hours. ¿Y qué hace usted frente al televisor? And what are you doing there in front of that television? Mirando programas dedicados al crimen, la violencia y la inmoralidad sexual. Looking at programs that are dedicated to crime and immorality and sexual and violence. Usted está nutriendo esa naturaleza pecadora. So you are nurturing that sinful nature Mientras la otra naturaleza se va debilitando. while that other nature becomes weakened. Cuando llegue la tentación a su vida, When temptation comes to your life, usted va a caer en tentación y lazo del enemigo fácilmente. you're going to fall into temptation, into the snare of the enemy easily. Y usted ve hermanos que vienen donde el pastor y le dicen, pastor,
pastor, se me hace tan difícil vivir la vida cristiana. And you find people that come to the pastor, oh, pastor, it's so difficult to live a Christian life. Se me hace tan difícil vencer la tentación cuando llega a mi vida. It's so hard to be able to overcome that temptation when it comes to my life. Hermano, aquí está. Brother, here it is. Esta es la razón. This is the reason why. Usted está haciendo provisión para los deseos de la carne. You're making provision for the desires of the flesh. Haciendo provisión para esa naturaleza pecadora. You're providing for that sinful nature. Pero cuando usted hace provisión para la naturaleza divina, But when you make provision for the divine nature, la naturaleza divina se va a fortalecer en usted. that divine nature will become stronger within Y you. ese hombre interior, ese hombre espiritual, And the interior man, va that a spiritual man, derrotar la naturaleza pecadora. he will defeat that sinful nature. Amén. Amen. Está en la Biblia. It's in the Bible. Todo lo que le estoy diciendo está en la Biblia. Everything that I'm saying to you, it's in the Bible. Vamos a leerlo, hermano. Nosotros no tenemos prisa. Let's read it, brother. We're not in a hurry. Apenas llevamos 1 hora y media. We spent an hour and a half. Nos falta media hora para las 2 horas. We still need half hour for 2 hours. Búsquelo conmigo, Colosenses 3:5. Look it up with me in Colossians 3:5. Ahí está. Here you find it. Mira lo que dice la Escritura. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? La naturaleza pecadora. Mira cómo dice. Fornicación. ¿Sabe lo que es fornicación? Pecados de inmoralidad sexual. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto hay que hacerlo morir. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. It says, therefore put to death your members which are on the earth. Fornication. What is fornication? Is the sin of sexual immorality, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Así que Colosenses 3:5 termina con idolatría. So Colossians 3:5 finishes with idolatry. Y Gálatas 5:20 comienza con idolatría. And Galatians 5:20 starts off with idolatry. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice, It says, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego dice, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. it says in Colossians 5:20 and 21, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Hermano, estas cosas hay que hacerlas morir. Brother, we need to put to death these things. Porque por estas cosas, Because of these things, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Hermano, estas cosas hay que hacerlas morir. Brother, we need to put these things to death. Porque por estas cosas, Because of these things, dice aquí, it says here, los que practican tales cosas those who practice these things, no heredarán el reino de Dios. they will not inherit the kingdom of God. Hermano, nosotros queremos heredar el reino de Dios. Brother, we want to inherit the kingdom of God. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, That's why Jesus said to Nicodemus, el que no naciere de nuevo he who is not born again, no puede ver el reino de Dios. they cannot see the kingdom of God. Tenemos que nacer de nuevo. We need to be born Y again. nacemos de nuevo And we're born again, aceptando a Cristo como nuestro Salvador. accepting Christ as our Savior. Nuestros pecados son perdonados. Our sins are forgiven. La sangre de Jesucristo nos limpia. The blood of Jesus Christ cleanses Y el us. Espíritu Santo viene a morar en nosotros. And the Holy Spirit comes to dwell within us. Esa es la naturaleza divina en nosotros. That is the divine nature within us. Que hay que nutrirla We need to nurture it y dejar morir la otra naturaleza. and put to death the other nature. Yo quiero concluir con esta advertencia solemne I want to conclude with this solemn warning que aparece en Romanos 13:11.
You find it in Romans 13, Esto 14. es para todos nosotros los creyentes. This is for all of us, the believers. Mire cómo dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cristo viene. It says in Romans 13:11, and do this knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. El enemigo tiene algunas personas durmiendo, The enemy has some people sleeping. acomodados en una condición pecaminosa, They are comfortable in a condition of sin. in a sinful condition. Sacúdase, So you should shake yourself off. levántese. Get up. Cristo viene. Christ is coming. Oh, gloria a Aleluya. Dios. Y mire lo que dice el verso 12. Look at what it says in verse 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. It says the night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. ¿Cuáles son las armas de luz? What are the armor of light? ¿Usted las conoce? You know them. Están en la armadura de Dios en Efesios 6:14 en adelante. You find it in the armor of the Lord in Ephesians. ¿Cómo usted viste las armas de luz? How do you put on this armor of light? Estoy terminando. I'm concluding. Primero, First, andando con la verdad siempre always walking with the truth y no hablando mentira. and not speaking lies. Segundo, Secondly, practicando la justicia, practicing righteousness, haciendo lo que es justo, doing what is just, haciendo lo que es correcto, doing what is correct, haciendo lo que es de agrado a Dios. doing the things that are pleasing unto God. Tercero, Thirdly, procurando estar en paz con todos los hombres, seeking to be at peace with all en men, paz con Dios at peace with God, y en paz con nuestro prójimo. and at peace with our neighbors. Cuarto, Fourthly, tomando el escudo de la fe taking on that shield of faith para creer en Dios in order to believe in God y creer en sus promesas, and believe in His promises, no dudando nada, doubting nothing, porque el Señor es fiel. because the Lord is faithful. Quinto, Fifth, usted debe tener bien puesto el yelmo de la salvación. you should have the helmet of salvation put on right. En otras palabras, In other words, usted debe estar seguro de su salvación. you should be sure of your salvation. Usted no debe dudar de su salvación. You should not doubt of your salvation. Porque usted no es salvo por obras de justicia que usted pueda You're hacer. not saved by any charitable works that you can do. Usted es salvo por gracia, You are saved by grace, por medio de la fe. by way of faith. Esto no es de nosotros. This is not of our own. Esto es un regalo de Dios. This is a gift from No God. dude de su salvación. You should not doubt your Y salvation. tome la espada del Espíritu, And take the sword of the que Spirit, es la palabra de Dios. which is the word of God. Estudie la palabra. Study the word. Escudriñe las escrituras. Search the scriptures. Descubra los principios bíblicos. Discover the biblical principles. Aplíquelos a su vida. Apply them to your Y life. usted tendrá bien puesta esa arma espiritual. And you will have well put on that spiritual armor. Y número 6. And 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 7. number 7, La oración. prayer. Orando en todo tiempo. Praying at all times. ¿Cuántos tenemos la armadura de Dios? How many of us have this armor of God? ¿Cuántos hemos vestido las armas de luz? How many of us have put on the armor of light? Romanos 13, 12. Romans 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. It says in Romans 13:12, the night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Andemos como de día. Let ¿Cómo us walk as in the day. ¿Cómo es eso? How is that? El texto lo dice. The verse tells us. Honestamente. It tells us honestly. ¿Sabe que yo busqué este texto en otras versiones? I looked up this verse in other versions. La versión en inglés dice properly. Yes, in English it says walk properly. Andemos apropiadamente. Let us walk properly.
Hay otra versión que dice, andemos correctamente. There's another verse that says we should walk correctly. Hay otra que dice, andemos debidamente. Another one that says we should walk as it is rightly. Y hay otra que dice, andemos apropiadamente. And there's another that says we should walk appropriately. Properly. Andemos justamente. Let us walk righteously. Or justly. Or justly. Y luego dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Mire, si usted busca lujurias y lascivias en el diccionario, yo le aconsejo que lo haga, lo busque, para que usted vea qué significa eso. It says that not in revelry or drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. I suggest that you look up these words, lewdness and lust, in the dictionary and find out what they mean. Tiene que ver con pecados de inmoralidad sexual. They have to do with sins of sexual immorality. Y termina la advertencia solemne diciendo, And so he finishes this solemn warning by saying, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. He says, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh. Amén. Amen. Dios les bendiga. God bless you. Palabra de Dios. This is the word of God.